Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Okay, selamat kembali to this lesson. Sekarang you all dah by now you all dah already learn these two mechanisms, SN1 dan juga SN2. Okay, kan? You all dah belajar dah kan? Okay. And then hari ni kita akan tengok macam mana, let's say we were given suatu nucleophilic substitution punya reaction, and how actually kita nak determine whether the reaction akan proceed through SN1 ataupun dia akan proceed through SN2. Jadi sekarang ni kita akan tengok apakah factors affecting which reaction mechanism will be chosen by suatu haloalkane apabila dia buat nucleophilic substitution reaction, guys. Jadi the main factors ada dua lah. Okay, ada dua yang utama. Yang pertama ini, guys, itu yang pertama adalah stability of carbocation ion. Okay, dan you guys pun dah tahu kan, when we say carbocation ion ni, normally dia akan berlaku untuk higher classes of haloalkane lah. Yang paling suka adalah tertiary haloalkane. Why? Why? Kenapa? Because tertiary haloalkane ni kan dia akan form tertiary carbocation ion. So that's why normally, okay, tertiary haloalkane dia akan memilih laluan SN1 class. Ingat tertiary haloalkane dia akan prefer to undergo SN1 mechanism. Kita tengok pula, how about primary dan secondary? Okay, ini dia ada exception, guys. Untuk primary and secondary haloalkane ni, dia ada pengecualian dekat sini. Untuk case di mana primary and secondary haloalkane with a bulky alkyl group. Nanti saya akan explain apa maksud bulky alkyl group. Okay, so for this kind of this type of primary and secondary haloalkane, these haloalkanes dia akan buat SN1 mechanism. Kenapa? Because even though they are primary ataupun secondary, tetapi disebabkan oleh dia boleh buat carbocation ion rearrangement, so that's why dia akan favors SN1 mechanism. Okay, guys, apa saya cerita sikit lah mungkin ada some of you yang masih keliru apa maksud bulky alkyl group ni kan. Bulky alkyl group. Okay, tak apa saya ceritakan sedikit lah sekejap. Okay, mana? Okay, guys, kita tengok sekarang kan kita ada dua kan, kita ada SN1 and also we have SN2. Okay, tadi SN1, apa yang paling suka buat SN1? Tertiary haloalkane. Kenapa? Because tertiary haloalkane dia akan form tertiary carbocation ion kan, which is the most stable carbocation ion. That's why tertiary haloalkane akan prefer buat SN1. Okay, untuk primary dan secondary. Primary dan secondary haloalkane. So normally kita tahu primary dan juga secondary haloalkane ni, dia kalau dia buat SN1, dia akan menghasilkan carbocation ion yang less stable, betul kan? Contohnya kalau primary, dia akan hasilkan primary carbocation ion, kan tak stable. Secondary pun akan hasilkan secondary carbocation ion pun less stable. Jadi normally primary and secondary juga dia tak akan prefer untuk buat SN1 mechanism. Tetapi ada one condition, ada satu syarat. Sekiranya primary ataupun secondary haloalkane itu ada bulky alkyl group. Ada bulky alkyl group, yes, dia akan buat SN1. Kenapa? Sebab the presence of this bulky alkyl group akan menyebabkan this haloalkane primary ataupun secondary boleh buat rearrangement daripada less stable carbocation ion to produce a more stable carbocation ion. Okay, I will show to you one example. Okay, saya ambil satu contoh kelas. Katakanlah kita ada this haloalkane here, guys. Okay, before this you belajar kan, SN2 ni, apa yang prefer buat SN2? Yang paling suka adalah primary lah. Primary dan juga methyl halide kan. Primary dan juga methyl halide. Jadi these two sangat suka buat SN2 mechanism. You can ingat SN2 ni dia akan buat apa? Dia akan buat backside attack. Dan apa faktor penentuan untuk pemilihan SN2 ni, kelas? Kalau you masih ingat the previous lesson,
steric effect. Jadi kenapa primary dan juga methyl halide ini normally dia akan suka buat SN2 mechanism, because dia punya steric effect dia adalah rendah. Okay, walaupun tahu kan, kita ambil contoh lah, let's say this is the haloalkane that we are using. Okay, katakanlah kita ada methyl halide here guys. Okay, sekarang kita tahu SN2 nucleophile akan attack from backside. Kan, dia akan attack from backside here. Kan, dia akan attack daripada belakang, dia akan attack this partially positive carbon kan, sebelum dia membentuk transition state. Kan, dia akan attack this carbon, dan bila dia attack this carbon, so this bond, dia akan mula membentuk bonding, and at the same time, the bond between C dan juga halogen ni starts to break. At the same time, itu yang akan membentuk transition state, and then from transition state, barulah dia akan proceed menghasilkan products. Okay, so that's why kalau you tengok dekat sini, methyl halide, ini contoh methyl halide that's why methyl halide, dia akan prefer buat SN2. Kenapa? Because steric effect dia sangat rendah. Maksudnya easy for this nucleophile to access this alpha carbon ni lah, ataupun kita sebut sebagai this partially positive carbon. Sangat mudah sebab steric effect dia rendah. Okay, katakanlah kita tengok pula primary haloalkane. So primary haloalkane means this haloalkane bonded dengan satu alkyl kan, one alkyl group. Okay, let's say kelas ni, katakanlah alkyl itu adalah CH3 kat sini. Okay, dia ada satu alkyl group here. Okay, saya nak tanya, for this case, masih senang atau susah untuk nucleophile ni nak reach this carbon? Still mudah. Maksudnya dia punya untuk this nucleophile, okay, to attack from backside this partially positive carbon is still easy. Masih senang. Okay, sebab itulah primary haloalkane normally dia akan suka buat SN2. Kalau dia buat SN1 class, you tengok kita ambil contoh yang sama, the same haloalkane here. Kalau dia buat SN1, you tengok apa berlaku Okay, katalah ini dia punya methyl tadi. Okay, asalnya dekat sini ada halogen kan. Tapi you tengok bila dia buat SN1, dia akan produce carbocation. Okay, kelas, apa jenis carbocation ni? Ini adalah primary carbocation. Stable ke tidak? Tak stable. Sebab tu primary haloalkane dia tak akan prefer buat SN1, sebab kalau dia buat SN1 dia akan produce suatu carbocation yang sangat-sangat tak stable. In this case dia akan produce primary carbocation, dan this primary carbocation tidak boleh buat rearrangement. Kalau dia rearrange pun guys, dia akan produce apa? Dia akan still dapat the same primary carbocation. Tak kisahlah dia buat hydride shift ke, dalam this case apa dia boleh buat, hydride shift sajalah yang dia boleh buat kan, 1-2 hydride shift kan. So still dia akan dapat primary carbocation. So instead of dia produce carbocation ni, why not terus dia buat SN2 mechanism? Kenapa? Because nucleophile senang untuk sampai pada this alpha carbon because of the lower steric effect. So that's why generally, okay, primary haloalkane dia akan prefers SN2 instead of SN1. Tetapi ada syarat dia guys. Ada juga setengah kes di mana primary dia takkan buat SN2. Dia akan pilih buat SN1. Itu primary yang macam mana? Itu saya dah mention tadi, primary with bulky alkyl group. Okay, saya tunjukkan ada example apa ni kita katakan bulky alkyl group. So sekejap. Okay, sekejap saya clear the screen. Okay, kelas. Okay, you guys tengok dia macam ni tau. Okay, kita ambil satu contoh lagi. Katalah you ada this. Okay, haloalkane. Still saya akan gunakan primary haloalkane here. Okay, but this time guys, cuba you tengok apa yang saya lukis ni. Okay guys, cuba you all tengok kat screen sekarang. So ini masih lagi suatu primary haloalkane guys. Kenapa primary haloalkane? Because this this alpha carbon here ataupun partially positive carbon, kalau you guys tengok, dia bonded dengan berapa alkyl group? Yes, hanya satu sahaja alkyl group guys. Nampak tak? One alkyl group. So that's why this haloalkane adalah primary haloalkane. Okay, tadi kita dah bincang, kalau primary kan dia akan buat SN2 kan, dia akan buat backside attack. Tapi ini adalah a special case of primary haloalkane.
Kenapa saya kata special? Sebab kali ini betul dia ada satu alkyl. Guys, dia ada satu alkyl. Tapi cuba you tengok the size of this alkyl group. How big it is. Ni. Dia ada satu alkyl group tetapi dia punya size besarnya kan. Orang Melaka cakap besarnya kan. Sangat-sangat besar ataupun yang kita sebut sebagai kelas, inilah yang kita sebut sebagai bulky, bukan bulkis bulky alkyl group. Bulky means bulk ni besar. Okay, besar gedabak, besar lah, sangat-sangat besar dia punya alkyl group tu. Walaupun ada satu, tetapi size dia besar. Jadi sekarang you bayangkan ni, katakanlah nucleophile, ni nucleophile. Okay. Is it possible untuk nucleophile ni nak attack this carbon from backside? Nampak? Senang atau susah? Sebelum ni betul ada satu saja alkyl group guys, dalam contoh yang previously tadi. Tapi itu you tengok methyl ni size dia kecil je. Ini tertiary butyl guys. Ini contoh tertiary butyl. Ada suatu alkyl yang besar. Jadi bila besar, maksudnya untuk this nucleophile nak reach this carbon, susah kan? Susah. Sebab dia perlu melalui liku-liku ranjau berduri untuk sampai pada this alpha carbon. So susah, nampak tak? Jadi that's why dalam kes yang macam ni, dia tak akan buat SN2. Dia tak akan buat SN2. Sebab kalau dia buat SN2 agak sukar, dia akan jadi lambat. Jadi dalam kes ini guys, dia akan pilih SN1. Okey, mungkin you akan rasa pelik. Tadi saya kata primary akan suka buat SN2. Ya, betul. Itu primary yang tidak ada bulky alkyl group. Tapi kalau primary yang ada bulky alkyl group like this, macam yang dekat screen you all sekarang ni, ini dia tak akan buat SN2 guys. Dia akan pilih buat SN1. Okey, mungkin ada yang tanya, kenapa pula dia akan buat SN1? Okey, dia macam ni. Tengok guys, kalau di siloalkane, here, dia buat SN1, so dia akan produce carbocation ion kan? Dalam dia punya first step, remember SN1 kan two steps kan? Two step mechanism. Jadi you tengok, kalau dia produce carbocation ion guys, betul, kita akan dapat, initially, dia akan produce this carbocation ion. Okey, kita akan dapat, apa ni? Primary carbocation ion. Ini kita cerita kalau dia buat SN2, SN1 ini tadi SN2. So dia takkan buat SN2. Ini pula kalau dia buat SN1. Kita tengok kalau dia buat SN1, betul. Initially dia akan produce primary carbocation ion. Tapi guys, tengok dekat sini. Walaupun dia produce primary carbocation ion, tetapi dia boleh buat carbocation ion rearrangement. Dah banyak kali saya cerita dengan you benda ni kan. Sama ada you dengar tak dengar, you ingat tak ingat, you nak ambil benda ni penting tak penting je. Itu je, saya rasa dah banyak kali saya cerita kan. Kalau melibatkan carbocation ion, kita kena sentiasa consider the possibility untuk carbocation ion itu buat rearrangement ke tak boleh buat rearrangement. Kan? Every time, tak kisahlah apa-apa mekanisme yang belajar sebelum ni, kalau melibatkan carbocation ion, mesti guys, mesti you kena check sama ada is it possible untuk carbocation ion itu buat rearrangement ataupun tidak. Sama ada dia buat 1,2 hydride shift ke ataupun dia buat 1,2 methanide shift. Okay, sama juga case dekat sini. Walaupun you nampak, betul dia akan produce primary carbocation ion yang tak stable. Tetapi in this case guys, this primary carbocation ion actually boleh buat rearrangement. Di mana dia boleh buat apa kat sini? Dia boleh buat 1,2 methanide shift. Kan? Dia boleh pindahkan this methyl ni daripada this carbon, dia boleh pindahkan to this carbocation ion. So kita akan dapat apa? Nampak tak? So daripada this primary carbocation ion guys, you tengok apa dia punya hasil. Selepas dia dah buat 1,2 methanide shift ni, see? Apa ni kelas? So this is a tertiary carbocation ion. Nampak tak? Walaupun dia bermula dengan primary, tetapi selepas dia buat rearrangement, apa berlaku? Dapat tertiary carbocation ion. Nampak tak? Walaupun pada peringkat awal tadi pada SN2 kita rasa macam tak boleh jalan ni, SN2 tak boleh. Tetapi tak apa. Walaupun dia tak boleh buat SN2, tetapi dia still ada option untuk buat SN1.
So bila dia buat SN1, actually daripada primary carbocation ion, actually it can rearrange its carbocation ion to produce a more stable tertiary carbocation ion. Okay, kelas inilah yang kita sebut sebagai sekiranya kalau kita ada bulky alkyl group, especially untuk primary ataupun secondary haloalkane, kita kena consider benda ni. Sama ada boleh tak dia buat rearrangement. So kalau boleh, dia akan prefer SN1. Kalau tak boleh buat rearrangement, dia akan tetap buat SN2. Okay? Okay guys, jadi kita balik semula pada kita punya perbincangan ni. Jadi itulah dia yang dikatakan primary and secondary haloalkane with bulky alkyl group akan form a more stable carbocation ion through rearrangement. So dia akan favors SN1 mechanism. Okay, so itu the first factor, the first main factor here. The second factor adalah steric effect. Ini yang saya bagi tahu tadi lah. You all pernah tahu kan maksud steric effect? Steric effect means kesan sterik lah. Sterik macam mana? Kalau you tengok dalam previous lesson tu, saya tunjukkan contoh traffic jam tu kan. Macam itulah kita katakan steric effect. Maksudnya kalau keadaan sangat crowded, sangat sesak, kita katakan dia punya steric effect itu tinggi. Macam kes tadilah, walaupun ada satu alkyl group, tetapi this alkyl group adalah bulky alkyl group, so dia menyebabkan steric effect itu tinggi. Ataupun kalau bilangan alkyl itu banyak, itu steric effect dia tinggi. Susah untuk nucleophile nak attack alpha carbon tadi from backside. So normally untuk steric effect ni guys, kita akan tengok untuk SN2 lah. Sebab SN2 ni kan dia melibatkan backside attack tadi kan. Jadi normally primary and secondary haloalkane yang mempunyai low steric effect akan undergo SN2 mechanism. Okay guys, jadi these are the two factors yang kita kena consider. Every time kita nak decide which haloalkane akan undergo which mechanism. Sama ada SN1 ataupun SN2 guys. Okay, now let's look at some questions here. Alright. So what do we have here guys? Kita ada this question. Write the mechanism for the reaction below. Okay guys. Inilah macam inilah bentuk soalan dia. Sebab kenapa saya ajar pada you all macam mana kita nak tentukan SN1 atau SN2, because kadang-kadang dalam soalan dia tak mention. Dia tak mention pun guys. Write the mechanism untuk SN1, write the mechanism untuk SN2. No, dia tak mention. You all yang kena tentukan. Haloalkane tu akan undergo which mechanism, SN1 ke ataupun SN2. Jadi cuba kita tengok yang pertama. So what do we have here guys? Kita ada bromoethane. Okay, bromoethane ni kelas apa? Primary, secondary, tertiary. Ini adalah primary haloalkane. Tadi kita dah bincang kan, kalau primary haloalkane normally they akan prefer SN apa? Primary haloalkane, SN2. Kan, dia akan prefer SN2. Okay, tengok pula yang bawah ni. Yang bawah ni apa? Bawah ni juga guys adalah primary haloalkane juga. Tapi apa beza this primary haloalkane dengan this primary haloalkane? Apa beza dia? This primary haloalkane adalah primary haloalkane with bulky alkyl group. Nampak tak? Ini kalau kita draw kan, bromoethane ni guys, kalau you draw, bromoethane ni kalau saya lukis kat atas ni, dia macam ni je bromoethane ni. Okay, dia ada dua H like this. Kan? And then dekat atas ni ada CH3 kan. Nampak? Dia punya alkyl satu je, methyl. Jadi that's why dia prefer buat SN2. Maksudnya nucleophile, dalam kes ni apa nucleophile dia kelas? Nucleophile dia adalah hydroxide. Jadi hydroxide ini yang akan attack this carbon from backside. Senang kan? Sebab apa? Sebab dia punya steric effect dia rendah. Tapi untuk kes yang soalan yang kedua ni guys, okay, number 2 ni, so walaupun this is a primary haloalkane, tetapi kalau you draw dalam bentuk 3D tu, kan kalau kita draw sekejap saya lukiskan, okay, kalau you guys lukiskan, okay, nampak? Ini dia punya alkyl dia guys, nampak ni? Apa ni? Tertiary butyl ni kan? Dia ada 1, ini kan contoh yang macam kita bincang tadi ni, sama je sebenarnya. And actually inilah sama macam soalan tutorial you all Kalau siapa yang dah buat tutorial tu dia akan tahu ni soalan lebih kurang sama je. Okey, nampak?
walaupun ada satu alkyl guys, tetapi this alkyl is what we call as bulky alkyl groups. Kan, bulky alkyl group. Jadi that's why bila ada satu bulky alkyl group, okay, dalam kes ni apa nucleophile dia? Nucleophile dia adalah water. Water itulah nucleophile dia. Jadi susah untuk nucleophile nak attack, okay, from backside. Sebab dilindung ataupun kita katakan steric effect dia tinggi sebab dia dihalang oleh this bulky alkyl group. Itu satu. Sebenarnya kalau biasa nak tahu, kan tadi kita dah bincangkan, kita kan ada dua faktor tadi, stability of carbocation ion dan juga steric effect. Actually there is another factor sebenarnya. Cuma saya tak terangkan lah tadi. Faktor yang lain juga kadang-kadang yang kita perlu consider adalah strength of nucleophile. You all ingat lagi kan dalam your previous lesson saya dah terangkan contoh-contoh weak nucleophile macam mana, strong nucleophile macam mana, nampak tak? Okay kan? Okay, kalau you masih ingat lagi, nampak tak air ni apa air? Air biasanya adalah weak nucleophile. Jadi bila weak nucleophile ni, normally weak nucleophile ni dia tak akan prefer buat SN2. Sebab SN2 punya mekanism, nucleophile akan directly attack kan. Nucleophile akan directly bertindak balas dengan haloalkane. Tapi dalam kes weak nucleophile, normally weak nucleophile dia tak akan buat macam ni. Sebab dah lemah kan. Bila lemah ni, dia tak berani nak attack directly. So dia kena pasang strategi. Apa strategi dia? Dia kena tunggu haloalkane jadi carbocation ion, barulah dia bertindak balas dengan carbocation ion. Tu saya kata sebenarnya dia ada banyak faktor lain. Cuma yang apa saya terangkan pada you all hari ini, itu adalah yang main factor lah. Tapi dalam kes ni, kalau kita nak tengok daripada a different perspective, satu, itulah disebabkan oleh the presence of bulky alkyl group. Sebab tu dia tak akan buat SN2, susah ataupun kita katakan steric effect dia tinggi. Itu salah satulah. Okay. Ataupun kalau itu daripada perspektif lain, sebenarnya water is a weak nucleophile. Jadi bila weak nucleophile ni, dia susah untuk dia nak buat backside attack. Sebab dia lemah. So sebab tu dia akan prefer tunggu haloalkane jadi carbocation ion, barulah dia attack ataupun baru dia bertindak balas dengan this carbocation ion. Itu berlaku dekat mana? So itu berlaku dekat SN1. Jadi dalam kes ini guys, walaupun it is a primary haloalkane, sebenarnya dia akan buat SN1 instead of SN2. Okay, kita tengok dia punya solution Right. So ini tadi dia akan buat SN2 kan. So bila SN2, you kena tunjukkan backside attack. Now remember SN2 mechanism consists of how many steps? One step. You nampak macam banyak, one step je. Kenapa saya kata one step? Because transition state ni guys, it is not counted dia tak dikira sebagai dua step ni. Ini kita consider sebagai one step saja. Because transition state adalah satu temporary species. Temporary species di mana dia punya jangka hayat is very fast, sangat short dia punya jangka hayat dia, maksudnya terus dapat produk. Terus dapat produk. Okey. Jadi kalau you guys tengok dekat sini apa yang berlaku, so nucleophile dalam kes ni kita ada hydroxide lah, which is a strong nucleophile. Nampak hydroxide strong nucleophile. Sebab tu dia akan prefer buat SN2. Dia akan terus attack. Sebab strong kan, hydroxide strong nucleophile. Jadi apa berlaku, dia akan attack carbon of this haloalkane bromoethane from backside. So apa berlaku kelas? Okay, dia akan form transition state. Dan saya pun dah mention sebelum ni kan, hati-hati bila melukis transition state ni. So yang pertama mesti tunjukkan dotted lines. Ada two dotted lines here. So this bond here, this dotted line here maksudnya apa? The bond between OH dan juga C starts to form. And at the same time, the bond between carbon and this bromine starts to break. That's why we are using two dotted lines here. Okay, untuk menunjukkan ini mula terbentuk, ini mula terputus. Tetapi dia tak fully form dan belum lagi fully broken. Itu maksud transition state. Dia nak kata reactant pun bukan, produk pun bukan. Dia tengah-tengah antara reactant dengan produk. Itu transition state. Okay, and then apa lagi yang you all kena take note bila menulis SN2 mechanism ni. So the conversion tu, okay, dia punya configuration dan juga dia punya conversion inverse configuration yang berlaku tu kan. Okay, jadi kalau tengok dekat sini, ini starting dia. Okay, the tree tu dia menghadap ke sebelah kiri like this. Tapi bila jadi transition state, these three bond berada on the same plane. Nampak? Anu satah yang sama. Sebab apa? Sini ikatan dah mula terbentuk, dia tolak. Sini belum putus, masih lagi ada ikatan pun tolak. Jadi sebelah sini tolak, sebelah sini pun tolak. So that's why these three bondings here berada pada satah
90 degrees lah, tegak on the same plane. Okay, and kalau you perasan ada benda tertinggal kat sini apa? Ini guys, jangan lupa transition state, you kena letak this symbol kan, double dagger symbol. Sebab tu saya kata sebelum you join this lesson, you kena tengok lesson yang sebelum ni dulu. Kalau tak nanti you tak ada idea apa benda yang saya tengah cakap ni kan. Jadi you kena, that's why saya dah beritahu sebelum ni. Okay, tengok dulu lesson tentang SN2. Kalau tak nanti you akan rasa pening. Kenapa, apa yang saya cerita sekarang ni kan. And then bila this bond here completely broken, so Br akan keluar sebagai living group kan, sebagai bromide, and this bond antara OH dengan C akan fully form. Dia akan terbentuk sepenuhnya, dan apa berlaku guys, you tengok kat sini, berlakunya apa, inversion of configuration. Ingat lagi tak saya ada gunakan contoh apa? Contoh payung tu guys kan, asalnya payung tu macam ni. Okay, tetapi selepas berlaku reaction, dia dah inside out, dia dah terbuka macam tu. Okay, macam umbrella caught by the wind kan, macam payung kena tiup angin daripada dalam, dia dah terbuka macam tu kan. Bila angin kuat kan selalu akan jadi macam ni. Okay, so, dan macam ni lah bila you nak menulis SN2 mechanism. Okay, right, kita tengok pula yang kedua. Okay, yang kedua tadi kita dah bincang tadi kan, this reaction dia akan proceed mengikut SN1, dan SN1 berapa steps? 2 steps. Apa step dia? First, formation of carbocation ion. So macam mana carbocation ion terbentuk? So this haloalkane, okay, dia akan putuskan dia punya bond between this alpha carbon dengan this halogen dengan sendirinya. Jadi that's why kita kena buat arrow kat sini lah, menunjukkan bahawa this bond here is broken. Okay, and jangan lupa ni, kerana ramai lupa nak tulis perkataan ini, slow. This is a slow step. Kenapa? Because untuk step 1 ini guys, dia juga dikenali sebagai apa? Rate determining step. Rate determining step. Kenapa? Sebab nak putuskan halogen ini adalah susah. That's why dia ambil masa. Dia akan ambil masa. Sebab tu dia lambat. Okay, tetapi walaupun lambat, tetapi hasil dia lumayan guys. Kenapa saya kata hasil dia lumayan? Sebab dia akan dapat carbocation ion. Okay, dan ini pun kita dah bincang tadi kan. Walaupun you nampak dekat sini, dia dapat primary carbocation ion, tetapi apa yang this primary carbocation ion boleh buat? Dia boleh buat rearrangement. So in this case, dia akan buat 1,2 methyl shift ataupun 1,2 methanide shift tadi. Dia akan pindahkan this methyl from the neighboring carbon of this carbocation ion, dia pindah from here to here, dan daripada primary, nampak tak dia hasilkan apa? Dia dah hasilkan tertiary carbocation ion. See? Okay, ini semua masih kita consider sebagai dalam masih lagi step 1 ni, masih lagi step 1. And then in step 2 guys, barulah apa akan berlaku? Nucleophile tadi akan attack. Remember air, air tadi apa air? Air kan weak nucleophile, nampak tak? Sebelum ni step 1 ni tak ada kan? Lepas tu baru dia muncul. Sebab apa? Dia tunggu dulu haloalkane itu jadi carbocation ion, barulah air ni akan attack this carbocation ion. Itulah dia weak nucleophile dia macam tu lah. Dia tak berani nak attack berdepan. Dia akan tunggu peluang. Ada peluang dia akan attack. In this case dia tunggu dulu jadi carbocation ion. And then akan berlaku apa? Dia akan form apa ni guys? Nampak macam best tengok kan? Inilah dia protonated. Kita akan dapat protonated alcohol. Kan dapat protonated alcohol. And then daripada protonated alcohol ni macam mana nak dapatkan alcohol? Okay, dia akan remove H+ lah. So macam mana remove H+? So akan ada another water molecule yang akan abstract this H keluar sebagai H+. So the bond here putus, dia balik semula pada O, and finally kita akan dapat kita punya produk alkohol, dan air ni tadi dia akan keluar sebagai, inilah bila dah bergabung dengan H, dia akan form H3O+. Okay, so inilah dia yang dikatakan SN1 mechanism untuk hydrolysis of haloalkane, tindak balas dengan air. Okay guys, kita teruskan soalan yang seterusnya. Okay, how about this haloalkane? So ini kelas apa? So ini pun sama kita masih lagi buat hydrolysis. Hydrolysis tu means tindak balas dengan air lah. Okay, ini haloalkane kelas apa guys? Kita masih lagi ada apa? Primary ke?
No kan, ini adalah secondary haloalkane guys. Secondary haloalkane. Jadi in this case you rasa dia akan buat apa? Adakah dia akan buat SN1 ataupun dia akan buat SN2? What do you think? SN1, SN2. Sebab dia secondary di tengah-tengah kan. Kalau primary senang, kita tengok primary ada bulky alkyl group ataupun primary tak ada bulky alkyl group. Tertiary tak ada masalah. Tertiary dia akan always akan buat SN1. Tapi kalau untuk secondary like this, what do you guys think? Dia akan buat apa ni? Kalau dia buat SN1, adakah possible untuk dia buat rearrangement? Carbocation ion rearrangement. Possible kan? Okay, possible kan? Yes. So siapa yang kata possible? Okay, jadi betul lah. Dalam case ini guys, dia akan buat SN1 guys. Kenapa dia akan buat SN1? Sebab betul, dia akan form carbocation ion. Macam inilah. So initially, dia akan form secondary carbocation ion. Okay, tetapi apa yang berlaku, this carbocation ion boleh buat rearrangement. In this case, dia akan buat 1,2 hydride shift. Dia akan pindahkan H from this carbon, neighboring carbon to this carbocation ion here, from here to here, and then dia akan produce apa, nampak? Daripada secondary, dia telah hasilkan tertiary carbocation ion, which is the most stable carbocation ion. Nampak? So that's why dia akan prefer buat SN1. Okay, and then step 2, nucleophilic attack on the carbocation ion. So still since kita menggunakan air, jadi nampak tak, air kan weak nucleophile. Itu adalah salah satu sebab lah kenapa dia tak prefer buat SN2 dia akan prefer buat SN1 sebab dia menggunakan weak nucleophile sebenarnya. Jadi barulah air akan bertindak balas dengan this carbocation ion, dia akan produce samalah macam tadi, protonated alcohol, and then apa berlaku, dah dapat protonated alcohol, another water molecule akan tarik H ni keluar dan dia akan bergabung dengan water molecule to form H3O+, and finally kita akan dapatlah kita punya alcohol guys. Okay, so that's basically lah, lebih kurang sama je macam tadi cuma bezanya kita menggunakan a different class of haloalkane, itu saja. Kita menggunakan secondary haloalkane this time. Okay, right. Jadi sebagai penutup lah untuk the first part of kita punya lesson ni, okay, kita tengok sedikit perbandingan yang dikatakan normally akan ada jugalah, kadang-kadang pernah ada soalan dia minta kita buat comparison. Apa beza antara SN1 dengan SN2? Jadi ini secara overview lah, saya ringkaskan macam ni saja. Yang pertama kita tengok apa beza SN1 dengan SN2. Ingat, SN1 is a two-step mechanism. Okay, tapi SN2 is a one-step mechanism. Ni kadang ramai yang tertukar ni. Dia ingat SN1 one step. No, SN1 two step. Two steps. SN2 yang one step. And then apa lagi in terms of dia punya nama juga kan. SN1 adalah unimolecular. SN2 adalah bimolecular. Dan kita tahu juga in terms of reaction order, SN1 dia adalah first order reaction dan itu dia punya rate law dia. Maksudnya dia punya rate tu tidak bergantung kepada kepekatan nucleophile, tetapi SN2 rate of reaction depends on both concentrations haloalkane dan juga concentration of nucleophile. Dan tadi pun saya dah tunjukkan kan, apa SN1 ni normally preferred by apa? Weak nucleophile. Macam contoh air tadi. Water molecule. Biasanya kalau kita buat hydrolysis dengan tindak balas dengan air, dia akan prefer untuk undergo that reaction through SN1 reaction. Tapi kalau SN2 dia memerlukan strong nucleophile lah, macam cyanide, macam hydroxide, alkoxide, itu semua adalah strong nucleophile. Okay, apa lagi beza dia kelas? Dalam SN1 dia menghasilkan intermediate species yang kita sebut sebagai carbocation ion tadi kan. And then untuk SN2 dia tak ada carbocation ion tetapi dia menghasilkan transition state yang juga dikenali sebagai activated complex. And then yang seterusnya, yang terakhir, in terms of reactivity towards SN1, itu dia punya susunan di kelas ni. Yang tertiary haloalkane paling suka buat SN1, tetapi kalau kita tengok pula untuk SN2, yang paling suka buat SN2 reaction ini adalah methyl halide dan juga primary alkyl halide. Tapi kena ingat primary alkyl halide yang tak ada apa? Yang tak ada bulky alkyl group. Tapi kalau dia ada bulky alkyl group, dia akan prefer buat SN1 mechanism. Sebab apa? Sebab dia boleh buat carbocation ion rearrangement.
Okay, kelas. So itulah dia, kita dah habis dengan the first part of kita punya lesson.